शायरी की सातों को सदियों में ढालने वाले, अपने आंगन में अदब का शजर पालने वाले, खुदी का बयां अमलो मोहब्बत का निशान हजरत इकबाल। वो इकबाल के जिसके तखय्युल की परवाज़ ने शायरी को दुआम बख्शा, जिसने सादा अल्फाज को आम से मुकाम तक का सफ़र करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में सीधी ऐनक के साथ मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान बुशरा भट्ट और मैं हूँ साद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल की विलादत का दिन है। वो इकबाल के जिसके ख्वाब की ताबीर है ये पाकिस्तान। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम में नर्म नाजुक बेअसर। आज के हम खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज दानिश अली और सैयद ताहिर नकवी, जो कि हमें कलाम में इकबाल सुनाएंगे। जी हाफिज दानिश साहब। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें दावत दी आज के इस पुरवकार दिन के ऊपर। तो मैं जो कलाम पेश करना चाहता हूँ आपके सामने वो ये है कि ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, वाह, तार दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। सुभान अल्लाह। तो बेसिकली अल्लामा इकबाल इसके अंदर आज के नौजवान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज हम जगह जगह के ऊपर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि हम अपने मुकाम को खो चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा मुकाम क्या है, हमें अपने मुकाम को पहचानने की ज़रूरत है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप शुरू से ही इकबाल को ही पढ़ते आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का तालिब इल्म हूँ और मेरी ये रोज़ाना की मसरूफियात में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं 10 मिनट ज़रूर निकालता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर जाके गोशा इकबाल के अंदर जाके बैठ के अल्लामा इकबाल को स्टडी करूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये आजकल के दौर में दानिश भाई इकबाल को पढ़ा तो जाता है, लेकिन उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो क्रिएटिविटी है उस पे गौर कम करने वाले कम ही हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, आज हम इस कदर अपनी जो बेसिक थॉट्स हैं उनसे पीछे चले गए हैं कि आप देखें कि आज हम अगर कुरान पाक को भी पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी अपनी जगह पे एक मुकाम रखती है, लेकिन सबसे पहले हम कुरान को मानने वाले हैं। आज हम कुरान को भी अगर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसको एक तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह जो अल्लामा इकबाल की पोइट्री है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें शरह जो है ना उसकी वो लाजमी पढ़नी चाहिए, ताकि उसका एक एक हरफ जो है, जो कि इतना कीमती है, जो कि उम्मत के आज के हालात को बेहतर करने के लिए दोबारा से जिस तरह हमारे इस्लाफ ने 25 लाख मरबा मील के ऊपर जो है वो हुकूमत कायम की, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने हुकूमत कायम की, इस्लाम का परचम बुलंद किया, हम वही मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं अगर हम अल्लामा इकबाल की पोइट्री को शरह के साथ पढ़ें और समझ के पढ़ें। वाह, बहुत खूब दानिश साहब, आपने मतलब माशाल्लाह में काफ़ी अच्छी तरह कर दिया है बयान ये। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हमारे सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं मुदस्सिर शहजाद और मुशर्रफ शहजाद कलाम इकबाल। पेश खिदमत है कलाम इकबाल। खुदी का शेर निहाल, खुदी का शेर निहाल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फसादा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम गदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए गरूर का सौदा। फरेब सूद व ज़ियान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान, मुझे है हुक्म अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब मुदस्सिर और मुशर्रफ, आपकी आवाज़ भी जो है काफ़ी जो है खूबसूरत थी, तो अच्छा लगा हमें सुन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ हम सैयद ताहिर नकवी की तरफ चलते हैं कि वो अपने ख़यालात से हमें आगाह किए रहे हैं इकबाल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी, बुलाया, ताकि हम इकबाल के बारे में बात कर सकें। मैं समझता हूँ कि इकबाल के बारे में हम लोगों का बात करना इस तरह है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। इकबाल इतनी बुलंदी का नाम है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सदियाँ गुजर जाती हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि इकबाल ने अपनी शायरी किस दौर में शुरू की। आज 2021 चल रहा है, 9 नवंबर 2021 को मैं ये बात कर रहा हूँ कि इकबाल की शायरी आगे सदियों चलेगी। कुछ अरसा अभी तक का हर शख्स की जुबान पे इकबाल का शेर तो आपको नजर आता है, सुनाई देता है कि वाकई इकबाल का शेर है। लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि सितम ये है, इकबाल को पढ़ा गया है, समझा नहीं गया। इकबाल पढ़ने की चीज़ नहीं, इकबाल समझने की चीज़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इकबाल को समझना चाहते हैं तो आपके पास रहबर होना लाजमी है, क्योंकि इकबाल कोई ऐसा शायर नहीं है कि जिसे आपने एक नज़र देखा उसकी तहरीर को, उसके अशार को और आप समझ गए। उसके अंदर पेचीदगी नज़र ज़रूर आती है, लेकिन इतनी बाकमाल बातें कि जो कोई आम शायर नहीं कर सकता। इकबाल को मैं समझता हूँ कि वो एक दरवेश, एक वली के रुतबे पे फाइज है। जिस शख्स ने मजाजी से निकलकर हकीकी की तरफ आपको सफ़र करवाया, आम से मकाम की तरफ आप लोग चले गए, आखिर वो कौन है? इकबाल ही तो है जिसने ये सारा करवाया। आपके बच्चे बच्चे की जुबान पे ये नजर आता है, सुनाई देता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि शम्मा की सूरत किस तरह? क्या आज तक हमने अपने बच्चों को समझाया कि शम्मा है क्या? हर जलती हुई चीज शम्मा नहीं है। शम्मा के गिर्द परवाने तो नजर आते हैं। जी जी, ऐसा ही है ना कि शम्मा जल रही है, परवाने इर्द गिर्द झूमते हैं, इवन के जल के अपनी जान दे देते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये समझने की कोशिश की कि शम्मा अपने आप में कितना जल रही है? अगर शम्मा की बात करें ना, मोमबत्ती की मैं बात करूं, रोशनी तो देती है, परवाने नजर आते हैं उसके इर्द गिर्द, लेकिन खुद उसकी जो मोम है वो पिघल चुकी है। असल में इकबाल ने बच्चे को ये दर्स दिया। जरा इकबाल का लेवल चेक कीजिए
کہ کس بلندی پہ کھڑے ہیں وہ کہ بچے کو یہ درس دیا ہے کہ خدا سے یہ دعا کرو کہ میں مثل شمع ہو جاؤں، میں جل تو جاؤں لیکن روشنی اتنی ہو کہ پروانے ہی پروانے ہیں۔ حضور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پروانے اپنے گرد اکٹھے کرنے ہیں تو آپ کو جلنا پڑے۔ آپ نے کافی اچھی طرح سے جو ہے اس کو پڑھا اور ساتھ ساتھ سمجھا، خوب طریقے سے آپ نے اس کو سمجھا۔ بالکل ضرورت ہے سمجھنے کی اس قوم کو۔ اقبال آپ چلے جائیں، آپ کے سرکاری اسکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ سبق پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب غور کیجئے کہ جس قوم کو اقبال نے یہ کہا کہ دنیا کی امامت کرنی ہے تم نے، وہ قوم آج ذبح حالی کا شکار کیوں ہے؟ اقبال کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں بشرا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا زبان کا جو گیپ ہے نا، ایک فاصلہ ہے لوگوں کا۔ اقبال نے جس زبان میں لکھا اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی پہلی بات پھر دہراتا چلوں گا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے استاد کی، رہبر کی ضرورت ہے۔ اقبال صرف شاعر نہیں ہے، ایک کریٹر ہے۔ ایک کریٹر کا نام ہے اقبال۔ اقبال ایک مثل کتاب ہے، کتاب کی مانند ہے۔ کتاب کو آپ پڑھ تو سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہ حضرت اقبال ایک دفعہ اپنے کالج سے لیٹ ہو گئے، تو ان کے استاد نے پوچھا اقبال تم دیر سے کیوں آئے؟ اقبال نے مسکرا کے کہا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال کا مطلب ہے بلندی، اونچائی، تو چڑھنے کے لیے بلندی پہ وقت لگتا ہے۔ اقبال کے اس جملے پہ استاد نے داد دی، ڈانٹا نہیں کہ لیٹ کیوں آئے ہیں، داد دی۔ اقبال کو واقعی ہی آنے میں دیر لگتی ہے، ہمیشہ دیر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو سیڑھیوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو پانی چڑھانا ہو ٹنکی کے اندر تو واٹر پمپ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہی پانی جب نیچے آتا ہے تو کسی پمپ کی ضرورت نہیں پڑتی، اوپر سے پریشر ہے۔ گرنا ہے، جس طرح کے قوم کی حالت ہوتی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ لیکن حقائق رہیں گے، حقیقت کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ قوم جس طرح گری ہے، گرنے میں وقت نہیں لگتا۔ اب اس کو اقبال چاہیے، اقبال کو سمجھیں گے تو اقبال ملے گا، بلندی چاہیے تو اقبال کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، جیسے اقبال، علامہ اقبال تھے، انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو جس طرح سے اپنی شاعری سے بیدار کیا، اب آپ سمجھتے ہیں دوبارہ سے وہ وقت ہے کہ دوبارہ سے عوام اب جو ہے ان کی شاعری پر ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اب؟ یہ آج اس پلیٹ فارم پہ، میں امرا کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف لا رہے ہیں۔ یہ میڈیا اس وقت آپ کا سب سے بڑا اور خطرناک ٹول ہے۔ جس تلوار کے ساتھ آپ گلا کاٹ سکتے ہیں اس سے سبزی کاٹنے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ تلوار کی توہین ہے۔ ہماری قوم اس طرز پہ چل گئی ہے کہ ہم تلوار کے ساتھ سبزیاں کاٹنے پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے میان میں رکھنے کی بجائے اسے دوسرے کاموں میں لگا لیا ہے۔ جب امن چاہیے تو میان میں ہونی چاہیے تلوار ہرگز مقصد نہیں کہ لوہے کی فولاد کی ہو، وہی تلوار ہے۔ آپ کی زبان آپ کی تلوار ہو سکتی ہے۔ میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اقبال کی طرف لائیں، اقبال کے اشعار، ان لوگوں کو بلایا جائے جو لوگ اقبال کو سمجھتے ہیں، تاکہ قوم کو سمجھایا جا سکے کہ اصل میں ہے کیا۔ اقبال نے جو کہا ہے وہ فقط شاعری نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، اپنی قوم سے مخاطب ہوں، حضور یہ شاعری نہیں ہے، خدا کے لیے اسے پڑھیے، اسے سمجھیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طاہر صاحب اور حافظ دانش صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیں کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھی۔ بالکل جی۔ اچھا، اقبال پہ بات ہو رہی ہے تو اقبال کی جو یہ کریٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ طاہر بھی بات کر رہے تھے، یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے مسلمانوں کے لیے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے کریٹر تھے۔ بالکل، انہوں نے کریٹ کیا، اور ان کی کریٹیوٹی کی ہم جو ہیں آج اس طریقے سے انفارچونیٹلی رسپیکٹ نہیں کر پاتے، اور اپنے آپ کو میں تو بہت چھوٹا ادنا انسان ہوں، اور ہمیں اقبال کی جو شاعری ہے، جو ان کا ریلیجیس تھاٹ ہے، وہ سمجھنے کی توفیق دے۔
اسی کے ساتھ ہم اسی پروگرام کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.